मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं पहले तो अब मुल्क के माशी हालात के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि जब रिजीम चेंज ऑपरेशन कॉन्स्पिरेसी चल रही थी तो हमें पूरी तरह पता था कि एक दफ़ा हमारी माशत डिस्टेबलाइज हो गई तो ये संभाल कोई नहीं सकेगा। और ख़ास तौर पे मुझे पता था कि ये जो लोग 30 साल से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं और जिन्होंने ये सारा मुल्क के मसले इनके दौर में शुरू हुए, तो मुझे पता था कि इन्होंने नहीं संभालना। जो न्यूट्रल्स थे उनको पूरी तरह मैंने आगाह किया और मैंने फिर से मैं बार बार ये चीज़ इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये हमें पता था ये होना है। कोरोना के बाद जब सप्लाईज टूटी एनर्जी प्रोडक्ट्स की तो कीमतें ऊपर चली गई। तो हम जब आखिरी दिन हमारे हुकूमतों में थे तो जो तेल था वो 110 से 115 डॉलर पे चला गया पर बैरल। आज भी ऊपर भी गया, 70-75 से लेके आज 85 पे है। हम बड़ा बैलेंस कर रहे थे कि एक तरफ लोगों को भी महंगाई से बचाएं, लेकिन इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ रही थी बाहर से, जो भी चीजें बाहर से आ रही थी। अब घी, वो पॉम ऑयल ऊपर चला गया तो घी की भी कीमतें, दालें ऊपर चली गई। तो हम बड़ी मुश्किलों से बैलेंस कर रहे थे। तो इसलिए हमने अपनी पूरी कोशिश की बताने के लिए कि देखें, अगर आपने इस वक्त ये साजिश को कामयाब होने दिया तो ये संभलेगी नहीं कि हम अब उधर चले गए हैं कि मैं नहीं कह रहा, ये मजमून लिखे जा रहे हैं पाकिस्तान पे। फाइनेंशियल टाइम्स में अभी पाकिस्तान के ऊपर मजमून आया है। सारे अब एक बड़ा खौफनाक और खतरनाक पाकिस्तान की एक पिक्चर बता रहे हैं कि हम जा किधर रहे हैं। अब 2 दिनों में 33 रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में, और इनके 9 महीने में 84 रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में। ये क्यों गिरा है? पहले ये समझे कि रुपया क्यों गिर रहा है। रुपया इसलिए गिरा है कि हमारी तारीख में सबसे खतरनाक स्टेज पे हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स पहुंच गए हैं। आज हमारे जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो 3.6 अरब डॉलर है। मैं सिर्फ आपको बताना चाहूं कि जब ये नो कॉन्फिडेंस का ये मोशन दाखिल करवाई गई थी असेंबली में, उस वक्त हमारे रिजर्व्स 16.4 अरब डॉलर थे। हम जब गवर्नमेंट में आए थे तो वो 8 और 9 अरब डॉलर के बीच में थे। हमने उनको उधर से उठा के तो 16.4 अरब डॉलर पे हमारे रिजर्व्स थे जब नो कॉन्फिडेंस दायर हुआ ये साजिश के तहत। कि हमारे दौर में ये बार बार कहते थे तबाही कर दी हमने, महंगाई की तबाही कर दी। उसके महंगाई के ऊपर मैं बाद में आता हूं, लेकिन रुपया गिर रहा है। और बड़ी वो इसहाक डार वहां से स्टेटमेंट्स देता था लंदन में जिधर फरार हुआ था कि मैंने ये डॉलर कर दिया और मैं ये कर दूंगा, और आपको पता है आते साथ भी उसने फिर बढ़ के मारी। तो वो जो 84 रुपया गिरा है हमारा डॉलर के मुकाबले में सिर्फ 9 महीने में। अब इसका असरात क्या है? सबसे पहले तो इसके असरात ये हैं कि जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, जिनका जीना मरना पाकिस्तान में, जिनके रुपए में कमाते हैं, जो तनख्वाहदार हैं इस मुल्क के अंदर, उनके ऊपर अब क्या असर हुआ कि अगर उनके बैंक में पैसे पड़े हुए थे तो एकदम उनके रुपए की कीमत गिरनी शुरू हो गई। जिनके पैसे बाहर लंदन में और ऑफशोर अकाउंट्स में डॉलर्स में पड़े हुए हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत से चोरी करके पैसा मुल्क से बाहर लेके गए हैं, उनकी दौलत में इजाफा हो रहा है। मेरी कौम गौर से मेरी बात सुने। कभी किसी पार्टी को वोट ना दो जिसकी लीडरशिप के पैसे मुल्क से बाहर पड़े। क्यों? क्योंकि अब इनको क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे बताएं, जो इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत है ये जरदारी और शरीफ खानदान, इनको क्या नुकसान हो रहा है? इनके तो पैसे बाहर पड़े हैं। तो असर किसको हो रहा है? असर हमारी तरह के लोग जो अपना सब कुछ बेच के, जिन्होंने बाहर कमाई की थी। मैंने जब लंदन का अपना फ्लैट बेचा था तो मैं जब अपना रुपए में वो पाउंड्स को रुपए में लेके आया था तो 90 रुपए का एक पाउंड था, आज 300 रुपए का पाउंड है। तो हम जो इससे क्या होता है, लोग क्यों पाकिस्तान में पैसा लेके आए? लोग बाहर रखें। क्यों बैरून मुल्क पाकिस्तानी अब पाकिस्तान में पैसा लेके आए? क्यों पाकिस्तान में सरमायाकारी करें जब रुपया गिरता जा रहा है? वो डॉलर्स में रखें तो उनको नफा होना शुरू हो जाता है। इसके बहुत दूर के नुकसान आते हैं पाकिस्तान को। खास तौर पे पाकिस्तान के तनख्वाहदार तबके से बात कर रहा हूं कि ये रिजीम चेंज के बाद आपके ऊपर अब क्या असरात इसके आने वाले हैं। 50 रुपए लीटर पेट्रोल और 50 रुपए लीटर डीजल ऊपर जाएगा। ये जो रुपया गिरा है, जब हम छोड़ के गए थे तो 12% थी महंगाई, इन्फ्लेशन, जिसको सीपीआई कहते हैं। आज वो 35% पे जाएगी। ये जो अब रुपया गिरा है इससे अब ये जाएगी 35% के ऊपर। यानी पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये सबसे ज्यादा महंगाई होगी। अच्छा, इसी दौर में मैं सिर्फ आपको बता दूं, हमारे दौर में 12% महंगाई थी, उस वक्त हिंदुस्तान में 7% थी।
آج پاکستان میں 35% پہ چلی گئی ہے, ہندوستان میں 6% آ گئی ہے. تو وہاں مہنگائی کم ہوئی ہے. کیوں مہنگائی کم ہوئی ہے؟ کیونکہ انٹرنیشنل یہ جو کموڈیٹی سپر سائیکل ہے, قیمتیں نیچے آ گئی ہے. پھر سے جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوگا. تو آٹا جو عام لوگ, ایک ہم نے اندازہ لگایا, اب 18,000 روپیہ صرف ایک گھر صرف روٹی لینے پہ خرچ کرے گا. بجلی سب کو افیکٹ کرتی ہے. تو ہمارے 16 روپے یونٹ بجلی تھی تب, آج 36 روپے یونٹ ہے. لیکن اب اس کے یہ جو روپے گرنے کے بعد یہ پہنچ جائے گی, اس میں 8 روپے یونٹ مزید اضافہ ہوگا. گیس 47% گیس کی قیمتوں میں اب اضافہ ہوگا. اور ایک یہ سوچ رہے ہیں, ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پچھلی جولائی سے گیس کی قیمتیں وصول کریں, 47% بڑھا کے ان کو وصول کریں. سب سے بڑا اس کے اوپر امپیکٹ ہوگا پاکستان کی گروتھ ریٹ, یعنی جو دولت میں اضافہ ہوتا ہے جس کو گروتھ کہتے ہیں دولت میں, وہ اس پہلے گر رہا تھا. انڈسٹری بند ہو رہی تھی, کسان متاثر تھا. کسان نے صرف یوریا کے اوپر, ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ یوریا کی جو قیمت بڑھی ہے 60 ارب روپیہ کسانوں کا گیا ہے صرف اضافی یوریا کی قیمت پہ, یہ جو گندم کی فصل اگانی ہے. آج پاکستان کے اندر بے روزگاری بڑھ رہی ہے. بے روزگاری اس لیے بڑھ رہی ہے کہ انڈسٹریز, ایکسپورٹ انڈسٹری وہ ساری متاثر ہو رہی ہے. پاکستان کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں کیونکہ انہوں نے جو پالیسیز بنائی را مٹیریل بند کرنے کی سوچے سمجھے بغیر, اس سے متاثر ہوگی ایکسپورٹس. ریمیٹنسز جو باہر سے ڈالرز آ رہے تھے وہ کم ہو گئے کیونکہ اتنا بڑا گیپ ہو گیا تھا اس میں. ایک تو وجہ انہوں نے اس لیے کم کیا, اس لیے انہوں نے یہ روپے کو گرایا. لیکن یہ ہے پاکستان کی اکنامک سروے. یہ ہر سال گورنمنٹ جو معیشت کے اوپر ایک ڈاکیومنٹ بناتی ہے. مئی کے اندر یہ ڈاکیومنٹ پبلش ہوئی ہے, یعنی کہ اس حکومت نے یہ ڈاکیومنٹ بنائی ہے, اکنامک سروے. اس رپورٹ میں پاکستان کی چوتھے سال میں 6% گروتھ ریٹ ہوئی, 6% پاکستان کی اکانومی بڑھی. آج یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 0 سے بھی نیچے چلی جائے گی, یہ منفی میں چلی جائے گی گروتھ ریٹ. ابھی جس طرح انڈسٹری بند ہو رہی ہے, جس طرح کسان متاثر ہو رہا ہے, جس طرح ہماری سروسز امپیکٹ ہو رہی ہے, ساری بزنس سلو ڈاؤن ہے, تو یہ تو بالکل نیچے چلے گی. اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا روزگار کے اوپر؟ ہماری ایک نوجوان آبادی ہے. مجھے بڑا فخر تھا کہ ہمارے دور میں 18 لاکھ نوکریاں ہم ہر سال مزید بڑھاتے تھے, اور ہم نے اپنے 3 سال میں 55 لاکھ نوکریاں بڑھائیں. میں پھر سے کہتا ہوں, یہ کورونا کا دور تھا, جب لاک ڈاؤن کا دور تھا, اس میں ہم نے 55 لاکھ نوکریاں بڑھائیں. ابھی صرف ٹیکسٹائل والوں سے پوچھ لو, باقی چیزیں چھوڑے, صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری سے پوچھ لو کہ ان کو کتنا نقصان ہوا ہے, ان کی کتنی زیادہ بے روزگار ہوئے ہیں صرف ٹیکسٹائل ورکرز. پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اب بیل آؤٹ کرنا ہے پاکستان کو, اس میں سے جو نکالیں گے, جو ہم اب ان سے بھیک مانگیں گے, کیونکہ ہماری آمدنی کی اب تو ہے ہی نہیں. جدھر سے ہم نے ڈالر کمانے تھے وہ تو نیچے جا رہے ہیں, ریمیٹنسز, اور اگر ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہے تو ہمارے تو ڈالر کم ہو رہے ہیں. تو اب ہم نے کسی سے ہاتھ پھیلا کے جو بھی مدد مانگیں گے, یہ یاد رکھیں کہ وہ ایک قیمت مانگیں گے. خدا نہ خواستہ وہ اس طرف نہ جائیں جو اب سری لنکا کو انہوں نے کہا کہ 50% اپنی فوج کم کرو, تو عام آدمی کو سارا کچھ افیکٹ کرے گا. لیکن سب سے زیادہ کہ یہ ملک ایک بڑا خواب پاکستان, اس کی سیکیورٹی کی ہر اس پاکستانی کو فکر ہے جس کا جینا مرنا اس ملک میں. چند لوگ تھے جنہوں نے یہ رجیم چینج کے اندر پوری سازش کر کے گرائی تھی گورنمنٹ. مجھے خوف ہی آ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی یہ پچھلے 8 مہینے میں کوئی سبق نہیں سیکھا. عوام کے خوف سے کہ عوام نے اب سوال پوچھنے ہیں. اب سارے تنخواہ دار طبقہ, مزدور, کسان, سب اب سوال پوچھیں گے کہ یہ جو آپ سازش کے تحت ان لوگوں کو اوپر لے کے آئے تھے, کون ذمہ دار تھے اس کے؟ قوم سوال پوچھے گی. تو اس کے منہ بند کرنے کے لیے اب ساری حرکتیں ہو رہی ہیں, بجائے یہ کہ وہ قوم کو فیصلہ کرنے دے کون کس کو وہ لانا چاہتے ہیں. ایک جمہوری طریقے سے, ایک صاف الیکشن سے وہ قوم الیکٹ کر لے وہ لوگوں کو, جو جس کو بھی وہ لے کے آئے, اور وہ اس کو مینڈیٹ دے کہ ہمیں اب اس مشکل وقت سے نکالیں. الٹا دوسری طرف نکل گئے ہیں صرف خوف پھیلانے کے لیے. فواد چودھری اس کو اٹھا لیا جس طرح, اور رات کے, اچھا آتے بھی ہیں, چلے دن کے وقت آ کے اٹھائیں, وارنٹ دکھا کے اٹھائیں, رات کے اندھیرے کے اندر صبح کے 3 بجے اعظم سواتی کو, 6 بجے صبح فواد چودھری کو. یعنی کون, ہم کوئی قوم کے مجرم ہیں؟ اور اس کے علاوہ جو میڈیا سے کیا, جو ارشد شریف سے کیا, میڈیا کے لوگوں کو صرف آواز بند کرانے کے لیے, اس ملک کی جمہوریت ختم کرنے کے لیے, تاکہ لوگوں کو ڈر سے کہیں لوگ ان چوروں کے پیچھے لگ جائیں. ساری کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم گھبرا کے, ڈر کے ہم کہیں جی چلیں ٹھیک ہے جی یہ چوری قبول ہے. یہ جو معیشت سے ہوا ہے, یہ جو مہنگائی آ رہی ہے, اور ایک طرف مہنگائی آ رہی ہے, دوسری طرف بے روزگاری آ رہی ہے, اور تیسری طرف تنخواہ دار طبقہ ہے. جب اس کی
जब उसकी तनख्वाह खत्म हो जाएगी 10-12 दिनों के अंदर, वो कैसे घर गुजारा करेंगे? तो ये तो भी आवाज उठने वाली है इस कौम के अंदर। और उसके अंदर जो एक जमहूरी तरीका इसे निकालने का, एक सियासी इस्तेकाम पैदा करने का, उसको खत्म करके और ज्यादा खौफ और हरासा फैलाया जा रहा है और कोने से लगाया जा रहा है जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, जो कहता है मैं नून लीग से टिकट लड़ूंगा, वो अपोजिशन लीडर बन गया। तो पार्लियामेंट खत्म। एफआईए का काम है करप्शन पकड़ना। एफआईए को सिर्फ शहबाज शरीफ को वो मंजूर चपड़ासी और वो जो 16 अरब रुपए की इनकी चोरी पकड़ी थी, उसको मिटाने के लिए, उसको दबाने के लिए सारी एफआईए तबाह कर दी। नैब जिसने हमारे दौर में 480 अरब रुपया रिकवर किया था 3.5 सालों में मुल्क के लिए, 480 अरब रुपया, आज 1100 अरब रुपया जो नैब ने रिकवर करना था वो माफ करवा दिया चोरों का। हमारी अदलिया, हमारा इंसाफ का निजाम, उसके ऊपर जितना प्रेशर डाला हुआ है, और सिर्फ प्रेशर किस लिए डाला हुआ है कि रूल ऑफ लॉ के लिए नहीं, रूल ऑफ लॉ ना आए उसके लिए प्रेशर डाला हुआ है। जेआईटी बनी थी, मैं पहले भी इसके ऊपर बात कर चुका हूं। ये बनी थी जो मेरे ऊपर हमला हुआ, जो मुझे कत्ल करने की ताकतवर लोगों ने जो साजिश की। केयरटेकर गवर्नमेंट तो बनना चाहिए था उनको कि सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए। उसने आते साथ ही पहले तो इंतकामी कार्रवाई शुरू की, जेआईटी को बंद कर दिया। अब प्रोविंशियल जेआईटी ने फाइंडिंग्स की हुई थी कि एक नहीं था, 3 शूटर थे। तो ये जरूरी था कि ताकतवर लोग सबसे पहले जो इस हुकूमत के पीछे हैं कि जेआईटी को खत्म करें। अब जेआईटी का जो इन्होंने एक एंटी करप्शन का आदमी लेके आया, नदीम सरवर, उसने क्या किया है, उसने आते साथ ही सस्पेंड कर दिया जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, और सारा जो जेआईटी का रिकॉर्ड है वो सील कर दिया। किस चीज का डर है? मैं ये सवाल पूछता हूं कि अगर किसी ने कोई गलत काम नहीं किया तो उनको डर किस चीज का है? आखिर एक सबसे बड़ी पार्टी के हेड एक्स प्राइम मिनिस्टर को कत्ल करने की कोशिश की गई है, ये इन्वेस्टिगेशन क्यों बंद की जा रही है? मुझे पता चला कि मुझे कत्ल करने की साजिश हुई है। मैंने वीडियो बना के बाहर भेज दी। 4 लोग थे बंद कमरों जिन्होंने फैसला किया मुझे कत्ल करने का, और मैंने बता दिया और पब्लिक जलसे में बताया कि ये मैंने कर दिया और अगर मुझे कुछ होगा तो ये वीडियो रिलीज हो जाएगी। उसकी वजह से वो पीछे हट गए। अगला उन्होंने प्लान बी बनाया, दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल किया जाए। तकरीबन कामयाब हो गए थे, तो अल्लाह का करम है, बचाने वाला, जिंदगी देने वाला। अब ये तीसरा प्लान सी बना है। आसिफ जरदारी इसके पीछे है। करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। सिंध हुकूमत से जो पैसा लूटता है वो या इलेक्शन के ऊपर लगा देता है या सेनेट के इलेक्शन में एमपीज को खरीदने पे लगा देता है। जो भी इलेक्शन आजाद कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान, बेतहाशा पैसा फेंकता है क्योंकि चोरी का पैसा है। ये पैसा इसने लगाया है एक दहशतगर्द तंजीम को, इसने पैसा दिया है। सहूलतकार इसमें ताकतवर एजेंसी के लोग हैं जो ये मिलके 3 तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूं, और मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं जो नाम मैंने दिए हैं वही नाम वो भी आएंगे और आसिफ जरदारी के अलावा। तो मैं इसलिए ये कर रहा हूं कि जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। मैंने तो निकलना है, जैसे मैं ठीक होऊंगा मैंने तो अब इलेक्शन कैंपेन पे निकल जाऊंगा, नहीं तो वैसे कैंपेन पे निकलूंगा। लेकिन मैं तो बंद में नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे कुछ हुआ तो सारी कौम को पता होना चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये करवाया, ताकि मेरी कौम इनको माफ ना करे, ये एंजॉय ना कर सके उसके बाद जिंदगी। तो ये सब कुछ इस मुल्क को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं एक ही वजह से। खौफ ये है कि कहीं पता ना चल जाए कि जो असल साजिश की, जिन लोगों ने ये जो सब कुछ किया है, वो उसको बचाने के लिए अब ये सारी एक गलती करके बजाय वो गलती ठीक करें, मजीद और गलतियां होती जा रही हैं। मैं जो आखिर में अपनी अदलिया से और अपनी आवाम से 2 चीजें कहना चाहता हूं। अपनी अदलिया से, सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। ये पाकिस्तान के डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं। ये वो एक कौम की तारीख में फैसला कुन वक्त आ जाता है जब हर कोई बेनकाब हो जाता है। ये 8-9 महीने के अंदर बहुत लोग बेनकाब हुए। वो लोग जो सहाफत में थे, जो इदारों में बैठे हुए थे, सियासतदान, सब बेनकाब हो गए। सबसे पहले तो ये शुक्र है कौम को पता चल गया कि इसहाक डार और शहबाज शरीफ, वो पंजाब स्पीड असल में क्या थी वो इश्तिहारों में थी, और इसहाक डार कितना बड़ा जीनियस वो सबको पता चल गया। लेकिन इस वक्त अदलिया का बहुत बड़ा इम्तिहान है। हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं। ये टाइम है आपको इस मुल्क की जमहूरियत और हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाना। जिस तरह की केयरटेकर गवर्नमेंट बनाई गई है, ये तौहीन है इस कौम की, ये हमारी आइन की तौहीन है। यानी ऐसे लोगों को बिठा दिए लाके
یہ کیسے نیوٹرل ہو گئے جو آپ کے بدترین دشمنوں کو اوپر لا کے بٹھا دیا؟ دونوں ملک کے آئین کو بھی پروٹیکٹ کریں، ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کریں. اگر آپ اس وقت نہیں کریں گے تو یہ ڈسینڈ ہو رہا ہے، تقریباً بنانا ریپبلک کی طرف چلا گیا. جس طرح کی 7 مہینے میں نے پاکستان میں حرکتیں دیکھی، بنانا ریپبلک کی طرف تقریباً پہنچ گئے. اور دوسرا میں اپنی عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کے لیے یہ اب ایک فائنل آزادی کی جنگ ہے، حقیقی آزادی کی. اس وقت خوف پھیلایا جا رہا ہے کہ جی فلانے کو پکڑ لیں گے، یہ پکڑ لیں گے، جو بھی کر دیں گے. دیکھیں، یہ جو خوف کی غلامی ہے، یہ بدترین غلامی ہے. سارے دنیا کے فرعون جو آئے ہیں وہ خوف کی وجہ سے لوگوں کو غلام بناتے تھے، اور جب بھی خوف کا بوجھ ٹوٹتا تھا لوگ آزاد ہو جاتے تھے. لیکن لوگوں کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، گھر بیٹھے بیٹھے آزادی نہیں ملتی. آپ کو سب کو تیار ہونا پڑے گا جدوجہد کرنے کا. میں آپ کو اپنی طرف سے بتا دوں کہ جب تک میں زندہ ہوں، میں اس سسٹم کا، کرپٹ سسٹم کا، ان چوروں کا، جو بھی مجھے غلام بنانے کی کوشش کرے گا، میں اپنے ملک کی اور اپنی آزادی کے لیے لڑوں گا. آخری سانس اور آخری گیند تک لڑوں گا. انسان کے حقوق ہوتے ہیں، جانوروں کے حقوق نہیں ہوتے. انسان اگر اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑا ہوتا تو وہ جنگل کا قانون بن جاتا ہے اور وہ جانوروں کا نظام آ جاتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ میں آپ تیار رہیں. آنے والے دنوں میں اگر انہوں نے ہمارے پہ ظلم کیا، ہم سب کھڑے ہوں گے. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. چند ہفتے، زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے انشاءاللہ میں کھڑا ہو جاؤں گا، اور میں انشاءاللہ پھر نکلوں گا. پاکستان زندہ باد.